Ok, il y a toujours PCC Media Center kan. Donc bi an sera dɔwɛrɛ bugu Milmo N Sahel an sera ale de fɛ yen an bɛ ka na ɲininkali dɔw k'a la. Donc bon ni an selen a yɛrɛ ma k'a to gɛrɛn kɔnɔna na. Donc an nana se Milmo N Sahel ma a ka so. Donc Milmo, salamu alaikum walima i ni sɔgɔma. Wa alaikum salam. Ok, ko ka ɲi. Donc yani an ka ɲininkali caman k'i la, ni y'an nale i ka gɛrɛn na, an nana sɔrɔ mobili dɔw bɛ ka démonter. Donc ni u bɛ ka mobili démonter walima mun de bɛ yen? Mobile tɛ ka démonter dɛ. Mobile pneu de sɔgɔra. Donc mobile pneu polera a bɛ ka changer. Donc voilà, j'en profite que mobile min yira mɔgɔw la Facebook sanfɛ ni Ahmed Tidiane Kuma y'a di yan. Donc à 26 nouveaux. Donc à côté de ça, on sigilen bɛ paix là comme d'habitude. An bɛ yan quoi, an tɛ taa an tɛ mɔgɔ ci. Donc voilà, an bɛ paix là alhamdulillah. Donc Milmo an ɲɛ b'i la tuguni petit dɔ b'i kɛrɛfɛ. Donc ni i ka mɔgɔ jumɛn ni? Ouais, ni n den de Pape Cheikh. Big up Cheikh caméra là. Voilà, a tɔgɔ ye Pape Cheikh. Kunu yɛrɛ kun y'a ka anniversaire ye, a ye 2 ans sɔrɔ. A tɔgɔ ye Cheikh ne Amala Sumuni, n'an b'a wele Pape Cheikh. Donc Milmo tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen, Milmo yɛrɛ nana dɔnkili kɔnɔna na cogo di? Bon, o ye question janba ye. Parce que n bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ wolola art kɔnɔna la. Parce que ne bɔra famille min na, moi c'est Soninké plus précisément, ne bɔra famille parolier de kɔnɔ, an ye garankɛw de ye. N nana sɔrɔ n fakɔrɔba ye kumakɛlaba ye, an bɛ Sumbulu bɛɛ b'a dɔn. Donc art bɛ n joli la de ce côté. Donc j'ai été à l'école, n bɛ dessin kɛ, n bɛ se dessin na, écriture diyara n ye, n bɛ sɛbɛnni kɛ. Donc n kɔrɔkɛw tun bɛ rap kɛ i n'a fɔ Crazy, i n'a fɔ Marshall Dugu. Donc n bɛ se k'a fɔ n ye n yɛrɛ sɔrɔ rap kɔnɔ o canal de kɔnɔ. An wa Tinɛ bɛ ka don. Donc voilà, 2011. K'a fɔ 2009 ni Buba ye ɲɔgɔn dɔn, Buba ye n wele alhamdulillah, Buba ye n ka album fɔlɔ kɛ. Donc album fɔlɔ bɔra 2011, filanan bɔra 2014. Donc o de ye n kɛ Milmo ye. O de y'an se nin kɛnɛ kan bi alhamdulillah. Ok, an bɛ se ka min tigɛ o la. Donc i ka son dɔ kɔnɔna na i b'a fɔ k'i ye dessin kɛ pinceau de la ka sɔrɔ ka rap kɛ. Yala i tun bɛ dessin de kɛ fɔlɔ yanni ka se rap ma? Ouais, n y'o de fɔ, n kun ye dessinateur de ye, n ka vie kun ye dessin de ye. Mais sérigraphie kɛ, n bɛ numéro kɛ maillot kan, n bɛ tableau kɛ, n b'u feere, n bɛ butikidaw dessin. Donc n ye n to de la, n bɛ taa école la, o yɛrɛ de y'a kɛ n taara conservatoire la, n ye multimédia kɛ, n kɛlen ka bac sɔrɔ, n ye multimédia kɛ, concours d'entrée kɛ conservatoire la k'o sɔrɔ, ka 5 ans kɛ multimédia la ye. Donc o hukumu de kɔnɔna la yanni n ka tila dɔrɔn, k'an to Mamadu la dɔrɔn, n girinna ka kɛ Milmo ye. Voilà. Ok, en tant que Milmo maintenant, est-ce que Milmo bɛ taa dessin kɛ butiki ninnu ta la bilen ani ka dessin kɛ maillot kan? Oui, bon, bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko balalen bɛ ko sudalen san. Donc i kɛra maa o maa ye, ni ci dɔ nan'i ma k'i to i ka baara kanunen kɔnɔ, donc i b'o ci kɛ. Donc ne bɛ nin n ka mission rapu nana par accident, ne y'a kɛ mission de ye parce que fɛn dɔw de bɛ n bolo n bɛ fɛ k'u fɔ. Donc olu fɔli kɔnɔna la ni message de don n'u bɛ ka mɔgɔw nafa. Donc ni n jɔra dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ kunnafoni bɛ jɔ. Donc n bɛ ala de deli a tɛ i n'a fɔ n ɲinɛna n ka dessin kɛ pensionning kɔ, a bɛ n ka projets kɔnɔ ka galeries dayɛlɛ, ka continuer ka maison de sérigraphie dayɛlɛ dans le projet. Donc mais pour le moment musique de bɛ yen fɔlɔ. Donc n yɛrɛ t'a fɔ rapu bilen, ne b'a fɔ RAM, RAM au lieu de RAP. Ni rapu ye Revolution of African People, ne ta ye rap moraliste. Donc rapu min bɛ hakiliw dayɛlɛ. Donc sinon a tɛ i n'a fɔ n ɲinɛna complètement dessin kɛ pinceau kɔ. Inch'Allah don n'a nataw la dessin kɛ pinceau bɛ na. Bon écriture ka di n ye, comme n y'a fɔ cogo min, livre sɛbɛn, n bɛ livre sɛbɛn ka dɔɔni dɔɔni. Donc projet caman bɛ yen quoi, mais ni ala ye mɔgɔ kɛ min ye i tɛ taa k'i da kan dan quoi, o dɔrɔn de don.
am se ka min to la to minimum un era ka fo ye son do fana bo no yabe 2012 donc son ko na ye kuma chama fo mais am fera do mun men la ye yabe 2012 ya bo oh bon yabe 2012 yabe vraiment ta yabe là yabe ba on dana wa terme ni français ba fo yabe mais anglais ou ba fo autogol donc munun te ni kan flash mais akoro de ni e bi don yere ko donc 2012 et yabe mbora chamango ko ay ko ne ko ay ibeka choisi donc ay yabe kan yere ko mais quand to doroma yabe kera malien 2012 encore de depuis 2012 de malien yabe depuis coup d'état malien a wuli kata jonga buwa depuis coup d'état atete ka boli kata Sénégal depuis élection malien ou kalata tugo ou fil la ko sugu be ka ke ina fo fakar la malien na te jate mneke ka kalata ou ko donc yabe be o be kono la mba fo mbulo kera nyere kala donc malien mbulo kera yere kala ame domina yugo bi journaux do yata ka yabe ke ina fo milmo be nyere aye journaux do la ko milmo contre le régime de Ibeka nete Ibeka ko ñu fo dong li gono iga jamana e doni ne alla be ntole ne kun kana nyon parce que na be bien ni ma de me barala na bina ni ga jamana de be donc al ni ci korba kera nga président anga nga de me parce que malien kilingel na beni joro de ni ye kurundlana ijija iga kurundlanga nya ni sudeligala ne ke sudeganya ni mobilidlana mobilidlanga nya ni be fanfa na bomana mbo de foko ibe fanfa nga jenatige la akekanya al nite fo yere ke o fana kekanya c'est-à-dire al ni bi daka snogo kanya pour que au moins boko kadowa ko tiena ga bronzer ni donc yabe koro e malien on de clasher la malien kelengele na be franchement de Europa ima donc o de rumeur buana do ko ay ko Ibeka e milmo datugu do ko ka ay milmo be wola do wore ko kunye be meloti la ntegela mais ni cité tien min no non alhamdulillah même fo message la mela donc ali fangala mo wore ala me pas do tien ne do bon milmo datugu bi ibara ma datugu parce que ne milmo datugu liberté d'expression au de fort il y a liberté d'expression datugu ne milmo datugu c'est comme si il est chien datugu donc il y avait 2012 qui est dedans malien on a donc avant au lieu où est erreur que depuis 2012 parce que en 2012 c'est un morceau d'air à fond malien on est kalata wakati sera a été ni sukaro ni warmsanu ntoyi o ka voter mo me faso mais donc il y avait kera o don ne kama sinon atena fo milmo be mo kelengo al opposition ya a keina fo comme si ne be opposition de la te opposition inte politique mo ni al ni atoro URD de welenga ta jouer ga ouverture la ne prestataire de ni donc la de wa na meta jouer ni parena en wele metara ni parti fin wele meta jouer kanga mais au korote ga fo connait de beau parti là ne netiri de ne donc les dala de kamoro sont hakila abana voilà donc am se mi fina fola et iga donc la dame ko na fi an iga son problème ne ibi banjugo ani encore le retour de banjugo yala histoire de banjugo réalité de bon histoire de banjugo ba fo réalité de côté dollar mais fiction de côté doina réalité pour nous maintenant parce que al nene kumana nyere de ka vie kan 600 et peut-être sur dos sigile me ga son la mais avec une forme kuma autre ka vie Victor Hugo de Foucault quand je parle de moi je parle de toi insensé qui croit que je suis pas toi donc il y a que tout al ne galon de tigesi ça ka vini do kere il est beni do ka vie donc bandigo nyoro ne bandigo maraka toko de nya choisi kaye maraka ou fait immigration nga chan wa beta sokonna la beta so modo dale me sokonna e mochi andekete mochi la parce que barata bolo be warta ko donc yo de faranyo nga finalement atigi ba essayer aba préférer kata sakoji la ni ka toso e iteru che mai bwane tete dima sokonna la ibwane te parce que itena ro dumuni mbinye ali ko legitesi
donc o kama dɔw b'a a préféré ka taa sa kɔgɔji la n'u ma wari sɔrɔ u ka sa sira la yɛrɛ u ka fisa u ka segin so donc Banjugu kɛra ten de donc Banjugu bɔra premier album na deuxième album na sisan mɔgɔw bɛ ka commencer cɛ Banjugu tɛ na Banjugu tɛ na finalement an ye Banjugu tɔgɔ yɛrɛ da deuxième album na ka kɛ le retour de Banjugu i m'a ye donc voilà o de kɛra le retour de Banjugu ye donc Banjugu nana album fana feerela an b'o album n dalen don album na mais troisième album o bɛ sen na voilà. Les morceaux encore Sunkalo ni morceau min bɔ n'i bɛ kuma Sunkalo kan donc i bɛ se ka mun de fɔ Sunkalo bɔli kɔnɔna na i y'a bɔ mun kama. bon o question diyara n ye kojugu parce que n'a sɔrɔ mɔgɔw tun ɲɛ bɛ da Ala kan walayi ni mɔgɔw ɲɛ tun bɛ da Ala kan sisan b'a sɔrɔ Ala bɛ yɛlɛ de la quoi parce que kun jumɛn na mɔgɔ minnu bilalen don ka na k'u ka anw waaju ka an bilasira ni anw ye kunfinw ye olu yɛrɛ de bɛ ka tulonkɛ Ala la c'est-à-dire Sunkalo ye donba de ne bolo silamɛ bɛɛ kan ka Sunkalo bonya Sunkalo bonyani tɛ k'a fɔ ko n ye jɛnɛya dabila a kalo kɔnɔ a bonyani tɛ k'a fɔ n ye nkalontigɛ dabila ou bien n bɛ sun ka seli a bonyani t'o dɔrɔn ye a bonyani ye min ye n ye n yɛrɛ bonya cogo min ka Ala bonya ka sun ka seli ka sonyɛli ni manamanako dabila n ka kalo nɔgɔya mɔgɔw bolo ka diinɛ dɛmɛ yanni i ka wuli mawuludiw donw ni fɛnw na ka taa 36 millions di karamɔgɔ dɔ ma ko n b'i dɛmɛ mawuludi la e min ye commerçant ye sukaro da jigin dɔɔnin ba ye silamɛ minnu bɛ sun olu ka se ka sukaro san mais an y'a jateminɛ o dasiba minnu ni fɛn minnu bɛ sugu kɔnɔ n'u bɛ fɛnw feere olu bɛ stock yɛrɛ de garder pour que Sunkalo ka se parce que u b'a dɔn sukaro bɛna da gɛlɛya donc ne hakili la o y'a bɔlen ye silamɛya kadiri kɔnɔ o ye kelen bon kuranɛ kɛra n b'a fɔ sɔn kɔnɔ n ko kuranɛ bɛ min donc kuranɛ bɛ min kɔrɔ ye min ye n'a fɔra ko e ye wajulikɛla ye Sunkalo kɔnɔ e kan ka wajuli de kɛ wajuli yɛrɛ dabilara Sunkalo kɔnɔ Sunkalo kalo mana jɔ dɔrɔn karamɔgɔw b'u sigi arajow ni fɛnw na wayi cɛya fura bɛ n bolo musoya fura bɛ n bolo denmisɛnya fura bɛ n bolo npogotigiya fura bɛ n bolo nafolo fura bɛ n bolo donc ne hakili la o niveau la Sunkalo ma kɛ yafa kalo ye bilen a kɛra feere kalo ye a kɛra i n'a fɔ brésilien ka san kelen festival Sunkalo bɛ kɛ o la i n'a fɔ festival sur le Niger Sunkalo bɛ kɛ i n'a fɔ festival de Buguni ainsi de suite i ma donc ne bolo Ala ko tɛ festival ye wari ko tɛ a fɔra k'an dara k'an k'ale de bato donc ni kalo min nana ko o kalo bonyana ka kɛ Ala ka kalo ye an ma se ka min nɔgɔya silamɛw ma an ka n'o gɛlɛya donc o de la n b'a fɔ n ko furaɲaga feerelaw ni fɛnw livre feerelaw ni fɛn daga feerelaw donc ne tɛ mɔgɔ si contre la ne ye netiri ye an sigilen de don dɔrɔn nin signe in kɔrɔ de ye ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la wonin fɛ donc an ye min ye an b'a lase mɔgɔw ma an hakilina ye min ye k'o fɔ pour que mɔgɔw k'u ka tata t'a kɔnɔ ka ban. ok donc kumakan labanw na an bɛ se ka min fɔ Milimo yala est ce que i bɛ taa n'i welela ka taa jamana wɛrɛw la ka taa concert kɛ walima quartier kɔnɔ a mana kɛ fan o fan ye mɔgɔw bɛ se k'i wele i n'u bɛ ɲɛnajɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ yan o kɔfɛ tuguni an bɛ se ka ɲininkali min tugu o la komi kuma daminɛ la mɔgɔw kuma faamu kosɛbɛ an ɲɛ bɛ A26 de jɔlen na yala yanni ka kumaw daminɛ i ko ko jɔn de ye nin A26 in di i ma. nin A26 nouveau ye Ahmed Tidiane Kuma de y'a di yan dɔw b'a fɔ Buwa Kuma donc BMW bleu min bɛ n bolo ale de y'a di yan a ko k'a kɔrɔla a ye A26 di yan donc o bɛɛ Ala ka baaraw ye o bɛɛ ye kanu ka baaraw ye parce que Ala yɛrɛ de ye kanu da donc n y'a publié kanu yɛrɛ ye duwawuba k'a ye donc merci halisa a Ahmed Tidiane Kuma donc ɲininkali kun ye jumɛn ye an ye ɲininkali de kɛ n'o y'a sɔrɔ i bɛ taa ɲɛnajɛ yɔrɔ ni concert condition minnu bon n'a sɔrɔ fɛn n y'o de fɔ ni fɛn bɛ yen ni mɔgɔ mago bɛ Milimo la n y'o de fɔ n ko ne ye prestataire de
donc ne ka fanu n delila k'a fɔ hali ni ne ka fanu bɛ kɔlɔn de kɔnɔ ni concert kɛyɔrɔ bɛ yen n'u ye n wele n bɛ jigin ka concert kɛ donc ne bɛ taa fan bɛɛ fɛ alhamdulillah de 2011 à maintenant fanu ye n wele fan bɛɛ fɛ maliyɛn ye n wele côté sugu bɛɛ fɛ Maroc, Tunisie, Gabon, Congo, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, États-Unis. Donc, n taara maliyɛnw nɔfɛ fan bɛɛ fɛ donc contacti ko niveau la i dan ye ka manager wele donc voilà an bɛ i ni managerw mana bila da min parce que artiste tɛ dɔwɛrɛ ye dɔnkilidala kɔ mais équipe de b'a fɔ minnu b'a to a ka organiser parce que mɔgɔ kelen hakili tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ni ne kelen hakili ye n sigi ka dɔnkili da o ka bɛn tiɲɛ ma mais n ka tila ka n yɛrɛ feere o fana o ye dɔ fana ka baara ye donc au niveau la o procédure bɛ yen quoi sinon an b'a lasɔrɔ an lasɔrɔli tɛ gɛlɛya comme aw yɛrɛ nana fɛ cogo min te sigilen bɛ yan fɛ denmisɛnninw bɛ boliboli la an bɛ fantanbugu de la donc complexe zéro nin y'an bɛɛ de ye ni an bɛ quartier in na yan ni aw nana an sigi ni aw yɛrɛ ka ɲininkaliw kɛ ne yɛrɛ kun ɲinɛna ko milimo don quartier kɔnɔ yan nɔ ne ye Mamadu de ye ou bien i b'a fɔ Maraka Mamadu n tɛ taa boîte la ni n ye boîte la n bɛ ka jouer donc an ka vie bɛɛ bɛnnen don yan ma n'an tɛ ka jouer ni n tɛ studio la an sigilen bɛ te min na a banna voilà. Ok, donc i se ka nɛgɛ kuma laban fɛn na donc milimo a bɛ se ka mun de fɔ ou bien mun de bɛ n'i bɛ i ka laɲiniw ye n'o bɛ arapu jɛ bi n'i bɛ fɛ jamana k'o kɛ rappeur ye n'o ye aw bɛɛ lajɛlen kungo ye. Voilà bon ne bɛ min fɔ autorités ye arapu ko la u yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min arapu bɛ ka fanga sɔrɔ a bɛ ka fangaba de sɔrɔ fɛn kelen min n'a bɛ ka salles fa bi n'a bɛ ka stades fa arapu dɔrɔn de donc u kana arapu lajɛ côté négatif dɔrɔn fɛ k'a fɔ ko ninnu ye clasheurs ye dɛ ou bien ninnu tɛ sɛbɛnnakan fɔ donc mais ni an y'u to yen sɛbɛnnakan fɔ la ten ni fɛn ma kɛ u bɛ to sɛbɛnnakan fɔ sisan i b'a jateminɛ de tu sais hali bo n'i ye bo ta k'a lajɛ cogo dɔ la i b'a ye a bɛ se ka dilan ka nafanin dɔ s'a ma dɔw y'a jateminɛ bo kɛ ɲɛgɛn ye ka électricité ka courant mɛnɛ n'a ye donc hali ni clash ni a tɛ ka kan ɲɛnama fɔ aw de b'aw sigi k'a lajɛ jama kɔni b'u kɔ donc an b'a jateminɛ cogo jumɛn jama minnu b'u kɔ ni a bɛ se ka taa sira ɲuman kan aw bɛ miiri o la rien n'est possible donc pour que arapu bɛ se ka sira ɲɛnama sɔrɔ a bɛ se ka kɛ ni an ka valeur culturelle ye cogo min an danbew ye cogo min sinon ne tɛ clash contre la ni mɔgɔ si tɛ clash la mɔgɔ si juguya tɛ n kɔnɔ ne ka ambition ye min ye Mali rapu ka taa ɲɛfɛ parce que ne bolo Mali rapu bɛ i n'a fɔ terrain de football le gardien de but bɛ yen milieu de terrain bɛ yen ailier bɛ yen avant poste bɛ yen bon seul min place ye min ye dɔrɔn bɛɛ k'o dɔn ma sinon n'an bɛɛ ko k'an ka kɛ nefu ye dɔw bɛ sigi ka dɔ kɔnɔ ban voilà inside. Donc ni ani milimo inside ye dɔw mugu an kɔni na bɔ ale la a ka gɛrɛn na donc an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma nin wagati in na o de tun ye donc an bɛ rendez-vous ta ye k'a fɔ kuma wɛrɛ an bɛna interview wɛrɛ kɛ avec milimo inside.
Nina ngambil mukan pesisi, apa yang itu? Malah baru gaya bani. Comme dernière la concert de dédicace de 25. Peut-être ni Sarah fait un avec son égard.